Mawachi, Emma Akwaba, and Anopeso, Ediba, the Apostolic Prayer and Evangelical Church. Yea, and Quanjimre Asempa, when Yakupon Adom, Odasumaye, Ma Yadebrewo, Ufi. The Apostolic Prayer and Evangelical Church. Yet we see Freno Apovision. And no pay Orifrayen. Tipenifua, many won't war, Primidiusun, Bestre. Na bakone yen abompai ada fomo ma ye mompai ne korofo no eje yankopon na edi wu na asama sunkunim wo Jesus din ma amahen na pay me bompai ma da na ahwefo etiefo Ghana man ni wiase de Ewurade kodoma wa domin yakase ni esisi richire wutumi ene menyi de kwan de bebre ne menhina ase ahye ya na ase within Jesus Christ in a mobile. Amen. Amen. Openia onye bompai freno Elder Christopher Ahen onone asori nyina yempeni enono de odi hobium no Elder Matthew Kuma ono hwe Kumasi branch of the church and the authors bium no so ne Elder John Teria etu eye yem papa na bedechiri mia midi hu chiamen so ye frame Elder Isaac Nati na what you said ne ye show boss na wotwi ye bedo suko kakra ye sha ase na ne de ye rekum kakra ewo nimpa na wusu se ya asei eho nti mesre na openi kuma akaika ya adwen kakra nsembia ye brobro so na wotwi a abesen kono na ye wi a ye papa Christopher atwa yen so na temedase chia hwafune etiefo anopa de say kan da pen na asama asiada ne ka ho asama ye kasa fa ni ba wuso bedu ba bia Adam afi owo ono ankasa ni su nti nipa no afi de nye nipa keke ba Adam na nyame di kan bo no owo ni su se owo ni su ban dia na esu ben na ye no kasa ema ye de kendi ebe mu say odi kan da bonisu edi ema esu na ewo bronsam mu na wo ka say ono no di kan ye bone no kensu di kan e kire bone na eno na ma nipa abetena te bia yetemu onyankopon enya tena bia wo nipa mbio even ne manji mpa Jesus be mu no na Jesus e kasa no osi oba ne de nchen na wanjen sen enye se wanjen wo kuro no mu wanya tena bia wo mu tena bia nim nti ne ye kasafa nipa wo mu nipa no ntamadan wo mu na adanate mani je se nipa binom efre ebisa sa asam na ye kan ye wo enkwaje senia ye kan nkwaje ho hyehye no nkwaje asampa na ye kan hye wiase na eno ne se nipa na oba wo ne de ekwan ye dane mu eyesu bia ye nipa su there's na de true kasa afa subanya Adam na nkasa eba ni na o kire yen na adofo no say last week wa wo hwe na wa wan hwe no ye gina say nipa Adam asini de proi ewo mu adamidas Mejidi se openi Christopher Elder Christopher obetwa yen so ate ena so mi che Apostolic Vision fu hina ena ahwafu hina igura ya boye ho modern de nhihye biara owo ho no ye hwe na ye tido emom sisi ara de moru kwedi ye divine center ya hye bibia asen kakra nti wana wa fra he na yehudi wan de ubotum wa kwadane ya na akasa na ya hwe wotasa wona na akasa Yereka awusu awasen. Me can last week in 1 Corinthians 15:45. The impa odikani fi fom. Na wana wo mo fi fom oten. Wana wo fi fom so mo water. Impa odikana no fi fom. Oni Adam. Wo di fom that na what born.
na them the body from that one ninti send your tibia na wusu ye den osei eno na de ne ba okowo na osei obe neba no asante kase bi de Paul kwasa kase bi a de Paul na oka wo da wusu oni wunsu oni ana wo sosi de Paul na oka eza Adam na ba no so oni de owo no mu na de ye den na de won o kira bon ekura ade kura na owo ni mu na ma wo yemfi su da ahwafo mu wo yemfi de trust me or them na de si de yimpa ko ne mrato na ode ni pe na ko owum ena yimpa na ofisuru osi nimpa kroso ne kwaje anata ne papa yenti obi ara obo no won obenya what am I say nte ha asama me kan de 1 John chapter number 1 1 John I made a make and sin na chiri there za ofi ashase za yeti za yehu ya yezi henenwa ehu za yahwe na yedi henen saka won kwa asam no ho na nkwa no weyinu chirei na yehu na yedi hu dase na ye ka na awie nkwa onye eja no wo ho na weyi no achire hen na weyi no achire hen no ho asam na ye ka chire ho are you okay za yehu verse 3 za yehu na yati na ye ka chire ho na homso ne hen enya nkitahu di na ye nkitahu di no yen eja no yen ne ba Jesus Christ ina yenya ati aha yimpa na awusu asai ihan ya be Jesus hon de ye bohu na ya bati John se nkwan wo yi na edi wo de kira wa mu ohuni wo no na wankasa wasai na omo wo nya nkwan bi ye nso ye na ye te ahi ye mu bia mfisol wo fim prawim na was wehen na kan ye mafama na ye kogom koto azina oya ene ne na me shodo ho eto azina oya efro bi de ade o den oye ye be Jesus ho no we yimpo ye fie mu anything apostolic vision ye wo divine center na kwan be no afọ de yimpo ye fie mu last 2 weeks na me ye act bi a kire nkofu a won ye de won kro nsu ma ye bo na su nimpa ye bo na su na ye nsa da no na nam ne nam de ye ko bo na su no duru nsu nim wada na aboa ye aboa ne de ne nimpesu na wada na aboa so mpro ye wo no mu huhuma ewo no mu no one ne aboa no nti onu na se koto no re ya za wo adwene ye wo de nimpa na ore nsanda o hye nimpa honam na mo peteku na ewo no mu nti na Yankopon ama he divine center Yankopon nusunsum o sayarba o sanda mi hu no Solomon abranda anumu ni de o ma wodi nimpa to ho no Yankopon nusunsum be sayarba ebe yarba na oba sai obeyim prawe a awuso wa sai isu na ban wodi bokro no wodi wiade wodi boadwoma yimpa bi ni act ninzi esere aponchi nim but kama nensu ni pedua ye yimpedua nemum de ofunu mu banede osaboa onu na mproyo wo yimpem we ya akire hen yehu ye de yensa asum ya so ahwe yehu do yi frɛ ye no men na hwehwɛ hen na ye do kɔ ho a awoso na nka ebekada na nka wo ye oyiraba na na de wonda ye yira bebi. The Apostolic Prayer and Evangelical Church ye enkwanje mre nyamesem ye de bro said ye penny edi kan aka kire wo no telephone number say etwumi febi na frɛ na Onyankopɔn de kwan ato ho a obedua so na weyi awoso bone a eye proya etedimpemu ema oda suban biara edia enye na nipa dinsa echechire ne so no Eda John tewia
etu bebi a openi ede yen ewie no no pese o kire yen kwan a Onyankopon de ato ho ama yen a ye dua so Onyankopon edua yen sa so ana Onyankopon nankasa erigi nimpa na wusu bone a eye proye a etinipe mu na ansa na baba eno so no bese bi sa say kwan benso na enama nimpa na wusu ese yen koji kakra na ye mra kwan Onyankopon de ato ho a odigi awusu bone a eye proye ifi nimpa dem ekwana yen nam do ma nyimpa hina wana wusu asen etefu ntemi pa yana nanom suma abosom yana nanom suma motia yana nanom kohwe mwoi yana nanom kafa za onsade wakafa befi yana nanom kafa niama horo be ifia ono na no hwe nyimpa do yana nanom kafa tumi ade befie ma ono na nyimpa pi wo fim na wo be wiase ono ne akwana ofado ma nyimpa na wusu oyeden oproye tisa wonana ko Togo Lome anade awona na okafa bosum bi befia ade na akafa befi no akafa bede onhwan krofa wo wofie nyina wondo na wona wofie chiri bebe nyina su wofie adenim na wobaba bede ye ma wa wo hwan otede obi a wa akodo kaji sikedu teniye o se ko kaji sikedu a nya ehona na sika no wa abu akaji sikedu no gide awu sikedu no ho ba na enye ne tena ibohu de sika na ahase do ye den will flow gide awu sikedu no ho ba sameke de awu sikedu no ho ba oye sunsum na oye eduru no gido bede ye ma wowo na menye na tena ansana ehu deskani reflu ini esuma sama nyimpe bebre akum akoda metibie nim ndi wa manyimpe bebre ho na awuso ase nyimpe bebre teni binim sola wodi sika ko bebi da ebi na yeti agidam sika ko bebi a wobobo ho eko bebi a wobedan na wamo sika mbo ho ti oye wankasa wokra de gusunsum na adreko na kwa akaji sunsum foforo ayeden agya atene mu na de sunsum foforo na ayeden onye wa betena na onye wa bobra oni ne suma sama wa menyi pepi wora bre ni pepi wora haw ni pepi wa wusu asai amma wo hodo ibinum krase wo hodo da ma da wode akasha hoda wofo ibinum krase wo hodo metebia na wokoda metebia ni ma ni wo hoda njama nkoye abrabo no nkoye a ibo hoda wode akasha hoda wofo ne mum no ya di bia ya nananum kafa befie na waji besi fie ni mede on hwe fie ni mu nimpa na nimpa wo fie ni mu no so anwa no ndi wo do tum na onwa asokra na ono ho ntena na onwa akra so na ntena honu mu na onwa asokra na onkyere ho na abrabo a won yeden wombo one ni nimpe na wuso a wasaya nimpe bebre wo hodo na wantase edanati yo esuma samayen megidi se yebeba awusu no nseye mu yebekum akwechiri kakra na mpese nkene no yemra yewe yedifa asema opene bi odi wie no kwan a Onyankopon de ato ho se osisa awusu kwan a Onyankopon de ama yen a yeto nsafre nimpase yen de yehu na tibia na yewo Onyankopon age yen efrimu no kwan ben mu na Onyankopon so odi ato se odi beboa nimpa yeto nsafre wonwi so bi aso na wi wona awusu yo yanso ehwe hwan erite hiani ya apostolic prayer and evangelical church ya kwato esuma sam wo nyimpa ho na yehu de nyimpa bebre na yehu ade wonye nyimpa nti se ba ya de yansa todo enyansen biala wadro todo no oye bribio tini nimpa na odane nsaro todo Nyankopon na kyade a owonu a so de to woda ade biala owo mu na oyam proya de no beden obededi jesam proya den dedi
de ye koto de damadi no wuma yende se ba ye ncha na ye bo ekwana ye fa do bo yin de odika no osade ye do konsum kobo wesu odika no osade ye do konsum ye bo wesu wi a ya na ye se bie fefefe aye se bie fefefe de ye de watu ekwana nyankopon no sunsum wa utumi sisi ogye nyimpa no sunsum owo no mo yam proyi ni fim na osesie ma otumi dimu na nyankopon nanum nyam tumi tena nemu no yim proya de owo no mu ne yeden ofini mu na Christ sunsum yeden otenem na odan ho edi abakwa akoto de nyimpa kura teniye nimpa sese wiase a yewe mama nka ndo kwancho sese wiase yewe nyankopon omoni pa fofuru bi o nyala yewi nyale na yeko na nyala na yeba obi ala wanya nyankopon ni sunsum ntuma ntene mu te owa okọ ni sunsum san bede yem ma wowon nti sa wowo a na be wiase ebia na wan fitiase odikan ebe wiase ekọ lome anade ekọ ekatena beni anade ebia ekatena flawo ana ebia ekatena kumase eba there was spiritual researchers wo ho a wo ba research kwa kwakoto bebia wankasa wokra wosunsum wonimpedua ehye impa ye yade bi ye hye bebi nti suma sama hoye Eda kuma me da said and attempt said the truth the yen kosunsum fam na say ye kasa fa sunsum ho dia me de na me votarian nti me person na me ka me a pure votarian. Very good. Say nanye me a pure votarian. I bando for ne am for na wash no. And last week I fry a no. Umufi dabala. Now one so no I interested in program. Yeah, sure say Papa Penino Oshe. Assembly wohwa e de true akọ boss say. Ni pani free adibim. Votarian bia wo tie me no. Wo sunsum bi anase esum bi a wo friend ayewa na edin a wo de to won a wo free saa esum ne mu na wa wo won no say votarian na wo tie me a dalosu dashi danyawo davide me irao na votarian sa wo tie no saa dalosu davide danyawo dansru eye hwana man wo friend edano kire owo edano e kire owo enti bosum na wosum no eyo owo na bosum na ni din na wode to nipa no so really no owo bi o voter wonku no aman for the ton adro wo shi obi na ton adro se mikuta owo a eye saa owo no okay o friend anyogbo wokona wokotuna nana ya pacho ya pese ya dodo ha na onga bokeshi na tetefon podi wo peja no na akoto keshi no so onya ohwe obeda ho mo ado ho nyina ise wo jedi se owo ne ye wonboso wonya me wonyankopon okay na anwasem bi amekoto da bi wakata meko sister bi de niama ma meko voter and also udu ho afa niama ma na me tu ma mini gate na no nya sad I so physically no won abopata kakra de niam yensan si ho ena kutu si so ena owo ne da gate hwahwahwa be 3 feet gate wo be fa abo anu ho ansa na wakọ inside na etulom elder hey wo be ka trust onya ohwe ampa so abo anu be hwe odi kire se won pa wo som abosom no wonim sa abosom no wo fam boasu ahina make us wa fa sam kese aba obi na kraboa wo kraboa ye de bade wona nanum kra wo som bosom kotoi se ye twidanfo ye asonafo ye free ha ene ye just nipa no Christopher ye ni efrena aduma onyankopon de abeto ho aye hu ni se Jesus ye nyame egua madia na apostolic prayer and evangelical church yakotu nipa
ukura owusunsun wona wiase yakoto nipa wo yen jata wona wiase osomafo Paul koto no si wo hyenwan honam na wo mu no wo yen pateku edufu di pef ipa no di asofo nti sa owusunsun ya make us vote say what they are planned na power 7 days tie sunsun ma de ye ka ho asem ye ka sa apostolic prayer evangelical church ye wo divine center no ye hye nipa bebre a wo kura proya enye se ye sunsun mu keke ono anam ha ohu alda ye ka kire wi ase se enkwaje abede wi ase Yes. atuma be wi ase Yes. ye na da obi a Dabi. ba wo sunsun wo mu no o ye proy o fre bosom ho wo ye den na wo nyae wo maame na wo papa na wo hia no o ye but dan no obi ye dede me de me kwa asoro me nam se mbisa Jesus Christ no also ye de ba also on the so nyame ba fine also ye hwan ba se me papa fi vota me maame firi ha ti wo maame na wo papa sunsun be na wo ma wo di hia sabre no wo som bosom ba me de ma ye born again wo fine na akwa ye born again say ma kwa sorry there be ni pass away who sunsun me ti wo mu a ti elder me fa wen wie say yankopon person da ma mu fusunsun me di kire friends Peter no o kire no Cornelius ni fie wan kire ni pa o Okay. sira na moa yankoma moa katawo nkura atwere but Paul David akwa no ho ade no Peter ho ade no na kwa no se nyame ato no na edi ato ntonto se ye bekwa akoto sunsun ewo na watimi aye afu djuma apostolic vision ye ne say ye de nipa no to a ni sunsun no onyankopon adom wachi sunsun no wo yi sunsun na fi na ubenya nkwa Christ no na wo so ho ato ada me das onyankopon ewo trimpo ba ko o de ye nipa se obetena nimpem na se tro ne se nipa wa wusu asaya na je se wa makwan ana nimpa no ade bi abetena nimpa mu a emfiri onyankopon eni ti no kwasem wa ye bufu ba ewo onyankopon enim kwan a yerefa so ama proye efi nimpa mu ena mpese openi anka betumi ne yen ewie na anka mmiri wo mu a ya hwe se de edakuma ede ni krom ada edi ama ye ma ye hu se de owo hwe fie no na nka se ya bompa mo bi ma se de o che no wada hu ma ewo ni mo no ade se oyo wa so bi yesa abodi ya su a odedi kane samri wo mu a na nka ya hwe kwan a ye fa so ko bedua Apovision so na we yisa ha we firi nimpa so edanate medase na mum ekon eni ho na ma yer kan de yimpa na wusu ase nya ohienu amedi akohu kwan na nkwan a yekoto ne kire de yimpa onyankopon bom wa pro at hasa asam na baby last week ede be ni Adam na ba owo no asen ode ni hu edi akunim ni nua no kire de pro na wode won ohin David soro kan o se bonim na woni nsam de kuma kan wa ha de Adam na ba no bi an kire ne boni no fifiri wonum ye na ye wo wiase hina nyeje amana mamufu na mmom ye hina yifi azibim na ye bai Ghana hana ye na nanom somendema ana na de kuma aka bia de tura aka bi ye kwa man foforo so da wo hina so wondema na woso na da men dem na woso nsome no ono na oyi esunsuma akro begu yim ye wo yimpe bi me ye fanti ye wo yimpe bi a ye fra ho de kuma no ne house na de kuma kan kwasama donko to mechen pra o chere de bia na waawfo nwo nti wokodane bosomfo na bosomfo no bia na owa na wawu nti mmre de ma wan ma wo ye na be na ebo wo
Wana na tunidin donko tedo donko yin slave nti mo na we twutwutwo won ye obi wo fa na daada asa chede awewe ye nya asa ase nya den yensie wo no nti ne nam ho nti wona nam ho ma wa so da wo mba me ko ya ifuru wo be kwa asante be kwa ya abodom ma aka no TV da mokrokot wo efie num ansa na me ya ifo ebusua ne si wonwar nti panyin na oye adwuma wo VR na owotu ma awar behie onye ne ntina na wara na wawu wa ma mra no won ya ifo ma me no na mreka sara so we di 49 50 years ohun da wa ya ifo woni fie da nti so fa wo say ba wara me be da mbe no wo imagine wo me dem say sha ase asere nko yankopon say afi 207 e koye da ma ifri impa not wo mo ro wona ma ro bona bra nya hwio impa ade bi wo yemu na yeni hu nti se pere yen ka ma ye me nimpa no mutone dia wa apostle vision dia no mesrew na amanfo because nimpa na ye bo se bi se de me hu abo te na da ncha no se ye koye program asa na yen ye kwan kwa program asa nche bo hu de e de nsa tu nimpa da na ene sisi po mrese me fansa ntu nimpa do henso ye ka kire ma te wo ase ata sam na sa nti yimpa no mu watena abio eme obonsam na mmom se eda woni hwehwe na efre ye no me bia yankopon ba fa ye do eme bonsam ni su a owo mu ne tena abio owo mu ede ba fa kwan pa obokodo na yankopon ayi omu kwana atena ayo okay medase elder Christopher Ahen baby a ye dream mum nanka ya kochi kakra nanso ye bere no ayebe said the odi kan ye no dase ne ye behwe kwan a onyankopon edua so orisi nimpa na wusu ewo Apovision anenti ka kire wonua fra obi na watwe senne tena wo kasafo foni no ho na hwe apostolic prayer and evangelical church ye enkwanje bere nyamese me na mo so wo how bi amane bi or how be in churchemu bi won semu a ya ka ehu a yen telephone number se betumi afre indi eye the apostolic prayer and evangelical church Apovision yen de nkwaje mre nyamsem ebrew enne na kwese da bia bia me de djumede hu chiam ye frɛ me elder Isaac Nati ye mo na hwa adeshi